Thank you, Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord Jesus, I thank you for this time. I thank you, Holy Spirit, for teaching us each and every day. Thank you, Holy Spirit, for cleansing our mind. Thank you for helping us to renew our mind. Thank you, Abba, for your presence. Thank you, Holy Spirit, for convicting our hearts. Thank you for giving us the understanding of the written word of God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, this is your session. You take complete authority of today's session and let every word spoken here be yours and nothing of mine. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. In Jesus' name we pray, amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, Sister Thank you, Nikita, Jesus. everyone. Thank you, Jesus. Praise the Praise the Lord, Lord. everyone. Priyank? Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Screen दिसता Thank you, Jesus. Yes, sister. So आयज आमी सोतमांताच्या 11व्या स्वतार हाय ओके थँक यू जीसस सॉरी 9th आणि 10th ट्रूथ घेयला लास्ट टाइम आमी पवित्र आत्म्या वयर शिकलोली न्हू सो आयज आमी 9th आणि 10th ट्रूथ आणि हिंगा 9th ट्रूथार आमकां कितें मेवता द होली कॅथोलिक चर्च द कम्युनियन ऑफ सेंट्स द फॉरगिवनेस ऑफ सिन्स ओके आता आमी सगळी बायबल वाचता न्हू थँक यू जीसस Yes, आणि sister. आमकां बायबलान न्हू सगल्यांचे लायक सारखे एक फूल इन्फॉर्मेशन मेळना लायक बायबल इज व्हेरी डिस्क्रिप्टीव लायक कोणाचे आतां तुका जाणा जावपाक जाय जशे मोइसेसाचे ओ डेवीड ओ जोसफ ओ कोणाचे वयर जे प्रॉफिट्स आहलोले तांची सगळी एकूच सायड दाखयला बायबलाचेर वो तांचे वायट बरे दोनूय दाखयला वो तांकां दोनों सारके दाखवलं समा भाशेन वायट दाखयले ना दोनोंय दाखवलं sister. दोनूय दाखयल्या न्हू बायबलार आमकां दिसोन येता आमी वाचलां की मोइजेसान चिंतलें की तो इस्रायलायट्सांचे हेल्प कोत्ता म्हणून आनी तेणें कितें केलें एकल्याक मारलो रायट इजिप्तकाराक आनी तेणें चिंतलें की आपूण देवाचो हेल्प कोत म्हणून सारकें सेकंड जेन्ना Yes, तेणें sister. देवान सांगलोलें फातराक कमांड कोर उदो येतोलें म्हणून पूण तेणें कितें केलें रागान ती स्टीक आहलोली ती मारली आनी तो प्रॉमिस लँडार वचपाक पावोंक ना रायट सेम थिंग एलायजा जेन्ना एलायजान स्वर्गारतोन उजो मागलोलो आनी स्वर्गारसून उजो येयल्लो पूण तो प्रायडान वचोन जेजबेलाक भिवोन तो लिपोन आहलोलो इवन डाविडाक म्हणटाय अ मॅन आफ्टर गॉड्स हार्ट पूण डेविडानूय बीन एडल्टरी कमीट केली आनी आपल्याची एडल्टरी कावर करपाक तेणें मर्डरूय केलो रायट Yes, sister. सो सगल्यांची बरी आनी वायट दोनी सायड आमकां बायबलान वाचूंक येता बॅड एंड गूड Yes. आनी कित्याक दिलां बायबलान आनी हेचे कनेक्शन कित्याक आयचे स्वतान आहा तेवूय एक्सप्लेन करता थँक यू जीसस ही बायबलान सगळे आमकां दिलाय एग्जाम्पल्स ताकी ते एग्जाम्पल्स आमी वाचून आमी नियाळून ते आमच्या जिवितान जे कितें आमकां करेक्शन करपाक जाय ते करेक्शन करपाक एग्जाम्पल आतां थँक यू जीसस हिंगा 2 तिमोथी 3:16 आणि 17 आमकां सांगता 2 तिमोथी chapter 3 verse 16 आणि 17 all scripture is inspired by God and is useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and giving instruction for right living, so that the person who serves God may fully qualified and equipped to do every kind of good deed. सो हे सगळे पवित्र पुस्तकार बरयला ते आमचे चुकी जे आमी कितें आमच्या जिवितान दिसपटी जिवितान चुकी करता आमी जे कितें आमी वायट करता ते आमचे चुकीचे करेक्शन जावपाक हे आमकां सगळे एग्जाम्पल्स बरयले कोणाक बायबलार दुदा भाशेन धवो दाखोवंक ना
सगल्याचे वाईट आणि बरे दोन्ही साइड्स दाखवले. आणि Romans 15:4 आमकां सांगता for everything that was written in the past was written to teach us so that through the endurance taught in the scripture and the encouragement they provide we might have hope. आणि आता हे स्क्रिप्चराचे न्हू एका कित्याक कनेक्शन हा आतां हिंगा बरयला द होली कॅथोलिक चर्च द कम्युनियन ऑफ सेंट्स and the forgiveness of sins. So firstच point घेया the holy catholic church and the communion of saints. So आता म्हाका एक क्वेश्चन हा तुमकां सगल्यांक आर वी होली सिस्टर मार्गरेट ओ सिस्टर कॉनी कोणूय आन्सर करे आमी होली आन्सर दिवपाक जाय. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sister Sufila, Brother Minin, are we holy? Yes, sister. Are we holy? Yes, Thank you, Jesus. So, are we we are holy, holy. no? Correct? We are holy. But do we Yes. consider ourselves holy? Yes, as Jesus is holy, we are also holy. Thank you, Jesus. Yes, Sister And Margaret. God is holy, and since we are the children of God, we are holy as well. Thank you, Jesus. Yes. आणि इंगा नो स्क्रिप्चर दिले. ओके इंगा आमका Saint Paul Corinthiansank, इचारता, caution कोत्ता. Do you know that your bodies are the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were brought at a price. Therefore, honor God with your bodies. So, इंगा Saint Paul आमचेशी इचारता, पवित्र आत्मा आमचेशी इचारता, तुमकां खबर ना की तुमकां एक प्राइस पे करून हाडल्या, ही कूड ही बॉडी एक प्राइस पे करून हाडल्या आणि ते प्राइस कितें जेजूचे अमोलीक रगत रायट आमी डिवायन एक्सचेंजीर शिकल्या सो हे कुडीन कोण रावता पवित्र आत्मा रावता थँक यू जीजस पूण जायते पावटी न्हू आमी आमकां होली कन्सिडर कोन्नाय आमकां जोण एकल्याक अज पर द कॅथेकिझम ऑफ होली कॅथोलीक चर्च आमी सोगलीं वी आर कन्सिडर एज अ होली कन्सिडर एज अ सेंट्स पूण आमी आमकां सेंट म्हूण कन्सिडर कोत्ता वो आमचे पास्ट येता रोखडे गिल्ट कंडेमनेशन तूं होली तूं सेंट येना Sister, आमी म्हणनाय जाल्यार आनी कोण पूण म्हणटा आमकां. Thank you, पण मागीर Jesus. जेन्ना कोण Yeah. म्हणटा तें आमी चिंतन घेवन बसनाय गायज अशी तोंड घेवन ती चाबडायत रावता ते भाशेन आमी तेंच घेवन रावनाय रावताय sister. थँक यू जीजस हिंगा पळय ह्यो स्क्रिप्चर थँक यू जीजस हिंगा आमकां सांगता ओके 1 Corinthians 1:2 टू द चर्च ऑफ गॉड इन कोरिंथ to those sanctified set apart आता होली म्हणजे कितें होली म्हणजे set apart in Christ Jesus who are selected and called as saints God's people together with all those who in every place call on and honor the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. So आमी जोन एकली we are set apart by God. देवान आमकां चूज केले आमकां अनॉयंट केले आमी दोर एकली एक सेंट आतां हांवें फर्स्ट मोइजेसाचे एलायजाचे डेविडाचे एग्जाम्पल कित्याक दिल्ले तांकां पास्ट आसोंक ना देवान फकत बायबलार तांचे बरें बरयलां सारकें देवान वायट एस नो बरयलां ना दोनूय सायड दाखयले रायट वायट आनी बरें बरें yes sister. सो एक्झॅक्टली जायते पावटी न्हू आमकां दिसता की फकत पाद्री जे प्रिस्ट नन्स ओ जे सांत आमचे मरोन गेले तेच होली दे आर ओनली मेंट फॉर टू बी सेंट थँक यू जीजस पूण देवाचें उतर सांगता एवरी क्रिश्चन इज बॉर्न एज अ सेंट every Christian has a right to live a holy life पूण हो choice आमचेशी हा right सारकें. thank you Jesus We are chosen and set apart. yes we are chosen we are set apart आमकां तेंच thank you Jesus आमकां ही scripture सांगता thank you Holy Spirit हांवें share केलें thank you Holy Spirit 1 Peter 2:9 आमकां सांगता but you are a chosen generation a royal priesthood a holy nation his own special people
that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. So आम्ही जोन एकली ओ आमचो एक आमकां व्हडलें एक वॉर न्हय पूण आमचे जोन एकल्याचो कायदो शिव वर्तमान पोरगोट करपाचो. आतां आमी सगळीं मिसाक वयताय. मीस कापा जाल म्हणटरी पाद्री कितें म्हणटा? थँक्यू जीजस. वसात आणि शुभ वर्तमान परगट करा. वसात आनी शुभ वर्तमान पोरगोट Go and proclaim. Go and proclaim. Yes. Thank you, Jesus. Share the gospel to the ends of the world. Praise you, Jesus. पण थँक्यू जीजस जायते पावटी आमचे क्रिस्तांव जिवितांत आमचे हितून आमी म्हणटा हे सगळे गो थँक्यू जीजस प्रेज द लॉर्ड एणे शुअर आमची चर्च सोडली शुअर डिफरंट डिनॉमिनेशनान गेले कित्याक रोमन कॅथोलिकान प्रीच करूंक जायना सिस्टर जेन्ना आमी स्क्रिप्चरांचे वयर उलोयताय अशें जायत खूब फावटी दिसता की आमी लायक प्रोटेस्टंट ओ मे बी दुसरे डिनॉमिनेशन हितून गेले Exactly, बट no, because that is the deception. कित्याक आमकां आमकां बावतिस्माक दिसाक आमकां क्रिस्त न्हेसयले आनी क्रिस्त आमी जाल्ली आनी हे आमकां एक आमकां एक हो कार्य दिला हे जिवितांत ह्या संवसारान आनी तो कार्य जावन आसा देवाचें शिव वर्तमान पोरगोट करपाचें हो कार्य फकत माद्री Yes. पाद्रीचें न्हूच पूण आमचे सगल्यांचें वी आर ऑल कॉल्ड टू बी होली वी आर ऑल कॉल्ड टू बी सेंट्स Yes, Sister Margaret. Yeah, in a simple way, whenever we get the opportunity, when we are with others, when we get the opportunity, we have to share the word of God, not exactly in the scripture, but the way we talk, that will bring changes in what their actions meant or their behaviors Thank in this simple way. That is also the you're proclaiming, you're giving the word. Yes. See, you can preach the gospel two Yeah. ways. Either through words or through your action. Example, Mother Teresa. Mother Yes. Teresa gospel आपल्याच्या Yes. ॲक्शनांनी दाखवलो. सारखे? जेजू तिने आपल्याच्या Yes. कोरण्यांनी दाखवलो. जेजूचो मोग. Thank you, Jesus. आणि हिंगानो Yes. आनीकूय स्क्रिप्चर सिस्टर आहे ना तुवें हात रेज केल्लो. Thank you, Jesus. Yeah, that I wanted to say that when you said, no, we all are saints, that is written in Ephesians 1:1 also, no, that we are all saints. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, I've Jesus. taken only few scriptures, okay? Thank you, Yes, Sister sister. Anna. Thank you, Jesus. Inganu 2 Timothy chapter 1, verse 9 to 10, Amka Sangta. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given in Christ Jesus before the beginning of time, but it has now been revealed through appearing of our Savior Christ Jesus, who has destroyed that and has brought life and immoral what is that? Immortality to light through the gospel. So आम्ही holy कित्याक? Because of grace, right? आणि grace म्हणजे कितें? Grace म्हणजे God's willingness to use His power, His ability on our behalf, even though we don't deserve it. Thank you, Jesus. 2 Corinthians 7:1 आमकां सांगता all these promises are made to us, dear friends, so then let us purify ourselves from everything that makes our soul unclean. Let us be completely holy by living in awe of God. Thank you, Jesus. So दर एक दिसा आमचेशी चॉईस आहा. Thank you, Lord Jesus. दर एक दिसा आमचेशी चॉईस आहा. आता Romans 12:2 आमकां सांगता न्हू डू नॉट कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड. सारके सो हे वर्ल्डाक जेन्ना आमी वर्ल्डाशी गॅदर जाता सो आमकां ते बोल्डनस आहा देवाचें उतर प्रीच करपाक आमचे एक्शनांतल्यान दाखोवपाक इवन जायते पावटी प्रेज जीजस ओ थँक यू जीजस देखून म्हणपाक लॉस दिसना
आमी खूप फावटी कॉन्शियस दिसता आसता की तो म्हाका कितें म्हणटलो. हांवें आनी इफ सपोज हांव थिंगा थँक्यू जिजस प्रे जिजस म्हणल्यार हांव त्या ग्रुपान फीट जावचें ना. जायना. कोत्ताय सिस्टर म्हणले त्यान मजकूर देखून कोत्ताय बट आय एम ग्लोरिफाईंग माय लॉर्ड सो आय से आय कीप कंटिन्यूइंग सेइंग थँक यू Thank you, जीसस Jesus. आमकां Romans 12:10 सांगता न्हू, do not conform to this world, but be you transformed by renewing of your mind. Thank you, Jesus. आणि हे न्हू everyday process, every day. Thank you, Jesus. So decision choice आमचेशी हा, कित्याक जेन्ना हांव उलोयता, जेन्ना हांव कितें पळयता, कितें वाचता, कितें आयकता, तो चॉयस मुजेशी हा वेदर इट इज अलायन विथ द वर्ड ऑफ गॉड, की हांव कोणाचे गॉसिप कोता, ओ हांव ते ग्रुपान फीट जावपाक जाय म्हणून हांव ते ग्रुपाच्या फ्लोआ बरोबर वयता, ओ हांव म्हाका जेजूचें उतर सांगता, लेट नो करप्ट कम्युनिकेशन कम आउट ऑफ युअर माउथ. थँक्यू जीजस. सो दर एक दिसा चॉयस आमचेशी हा न्हू, दर एक दिसा आतां आमी शावर घेयनाय मेव काडपाक आमचो बॉडीचो. घेता सिस्टर सो एक्झॅक्टली दर एक दिसा न्हू देवाचें उतरूच आमची मोनाची नवसोडणी कोत्ता. थँक्यू लॉर्ड जिजस. दर एक दिसा आमची मायंड आमी रिन्यू कोत्ता. आनी रिन्यूइंग ऑफ मायंड म्हणजे चेंजिंग आर थिंकींग, changing our all lower thinking. Thank you, Jesus. Kidyaq our wrong thinking causes you to make wrong choices. आणि कित्याक आमी wrong choices कोत्ता, कित्याक वर्ल्ड आमकां जायते इन्फॉर्मेशन दिता, रायट? येस सिस्टर थँक यू जीजस. आनी जायते पावटी आमकां खबर ना देवाचें उतर कितें सांगता तें, आनी देवाचें उतर आमकां सांगता थँक यू जीजस यू आर होली. Ephesians 4:24 आमकां सांगता put on a new nature created to be like God, truly righteous and holy. So आमकां दर एक दिसा जेजू म्हणटा you are holy because I am holy. आनी हांव तुजे भितर आहा, पवित्र आत्मा, तूं जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. बट सोयतान कितें कोत्ता, सोयतान आमकां चिंतन दिता. And as long as you see yourself as ordinary, average, good for nothing, dysfunctional, broken, आमी ते जे कितें आमचे रायट्स आहाय ते आमी आपणायतली, आमची आयडेंटिटी आमी आपणायतली, आमची आयडेंटिटी आमकां सांगता न्हू थँक यू जीजस आय एम अ मेंबर ऑफ चूजन रेस, रॉयल प्रिस्टहूड, अ येस सिस्टर होली नेशन. सारकें आमची हय आयडेंटिटी आमकां सांगता आय एम अ चायल्ड ऑफ गॉड. थँक यू लॉर्ड. थँक यू आमकां जीसस म्हणलां वी आर गॉड्स वर्कमॅनशीप. थँक यू जीजस. पूण जे मेरेन I'm आमी set apart. yes set apart, holy, that's holy, set apart. Thank you Jesus, we are chosen race. आनी आमकां हो जोन एकल्याक बाय बर्थ देवान आमकां रोचल्या आपल्या खातीर, फॉर हिम. पूण आमी तेका भायर काडला आनी आख्ख्या संवसाराक भितर घेयला. थँक यू जीजस. सो आमकां दर दिसाक न्हू एक चॉयस आहा. आतां हिंगा आमकां हें थँक यू जीजस 9th ट्रूथ आमकां सांगता द होली कॅथोलीक चर्च, द कम्युनियन ऑफ सेंट्स. आतां आमी जायते सेंट्स आहाय न्हू आमच्या गोंयचो सायब पांचवेवास, करेक्ट? आमी येस जायते सेंट्सांक आमी पळयता आनी आमी सेंट्सांचे ते गूण आमच्या जिवितान आपणावपाक गरजेचे, तांचे एक्झाम्पल घेवपाक गरजेचे. Thank you, सारकें Jesus. सिस्टर Inga no Yes, scripture 1 Corinthians 11 के आपण कसर दोल्ला. Inga ही scripture सांगता and you should imitate me. आता वो कोण उलयता? सेंट पॉल उलयता, ओके? सेंट पॉल कोरिंथियन्साक सांगता you should imitate me just as I imitate Christ. So हे आता आमी न्हू म्हणपाक जाय that आमकां ते boldness आसपाक जाय that I am imitating Christ, so you imitate me. Because Christ is reflecting through me. Thank you, Jesus.
You should imitate me just as I imitate Christ. आणि सांतांनी सगळ्या सातांनी किती केले? कोणाक इमिटेट केलो? तेमी जेजूक पयलो वयलो जागो दिलो जेजूक जेजूक. Jesus. Thank you, Jesus. You know, सगळ्या सेंट्सामध्ये 2 थिंग कॉमन आहे. Okay? सेंट Thank you, Jesus. First, everyone had passed. येस सगळ्याक पास्ट आहले. येस Yes. आम्ही एक्झाम्पल घेतला पळय, सगळ्याचे बायबलान फकत बरें ना, वायट बरें दोनूय सायड दाखयले, रायट? सारकें कोणाक दुदान धुयलोलो दाखोवंक ना थिंगा, सगळ्यो सायड दाखयले, दोनूय सायड दाखयले. आनी कित्याक दाखयले? आमी जाणा जावपाक, एक्झाम्पल घेवपाक आनी शिकपाक, रायट? आमी खूंय चुकता त्यो. थँक्यू जीजस. कित्याक हिंगा पळय आतां सेंट्सांक आमी जायतो मान दिता. आमी फर्स्टली आमी तेंचे एक्झाम्पल घेवपाक जाय. तेमी कसले जिवीत आपणायलें. जेन्ना तेमी एनकावंटर केलो जेजूचो, जेन्ना तेमी जेजूक तांचो सोमी आनी दोनी मानून घेतलो. थँक्यू जीजस. थिंगा न्हू 2 कॉमन हाय. फर्स्ट थिंग सगळ्यांक पास्ट आहलोले. सगळ्यांक पयलींचे जिवीत आहलोले, रायट? पूण जेन्ना ते जेजूक आपणायले, दे वर न्यू क्रिएशन, रायट? सेकंड थिंग, Galatians 2:20 आमकां सांगता न्हू, डायिंग टू आवर सेल्फ, इट इज नो लॉंगर आय हू लिव बट क्रायस्ट हू लिव इन मी. सारकें? येस गलेशियन आमकां सांगता. सो डायिंग टू सेल्फ म्हणजे कितें? आतां सगळ्या सातांनी कितें केलें? आपल्याक पयलो जागो दिलो ओ जेजूक पयलो जागो दिलो? जेजूक पयलो जागो I'm दिलो. very clear. See, dying to self is not hatred for yourself. It's not that you have to hate yourself. No. Dying to self is, you are keeping Christ first, Christ centered. Love for Christ is more than yourself. अंडरस्टँड जालें न्हू? डायिंग टू सेल्फ म्हणजे तूं तुका हेट करना, पूण तूं आतां जेजूक पयलो आनी वयलो दर्जो दिता. आनी एक्झॅक्टली सगळे सेंटान तेच केले. सेंट आमचो गोंयचो साहेब, ही वॉज फ्रॉम अ व्हेरी वेल्थी फॅमिली, रायट? पॅरिस Yes. जालो तो, ताका करियर आहलोले, सगळे आहलोले. पूण जेन्ना देवाचें उतर ते कडेन उलयलें, लोगोज आहलोले ते रेमा जाले. आनी तेणें कितें केलें? तेणें जेजूक मुखार दवरलो, रायट? आपल्याचें जिवीत जेजूक भेटयलें, रायट? आनी तो Yes. देवाचें उतर पोरगोटीत रावलो आख्या संवसारान. सारकें? इवन मदर तेरेसा, कितलेच आमचे रोमन कॅथोलिकान कितलेच सेंट्स आहाय. आनी सगळे सेंट्सांक तेमी कितें केलें? जेजूक इमिटेट केलो. आनी आमकांय होली स्पिरीट तेच सांगता, टू इमिटेट वूम? टू जीसस. आतां एक्झाम्पल, सेंट पॉलाक पास्ट आसोंक ना? Listen. Saint Paul was a murderer, right? Yes. Thank you, Jesus. तो सगल्यांक बायलांक दादल्यांक घरांतली भायर काडून तो पर्सिक्यूट करून आणलो. कोत्तालो. रायट? इवन सेंट स्टेफनाक मारपाक तो थिंगाच रावल्लो न्हू, चोवपाक तो मोरसोर, until he stoned to death. सारकें सिस्टर. सो सेंट पॉलाकूय पास्ट आहलोले. बट तो आपल्याचे पास्टार नियाळ केले. तेणें पास्टाचेर पोंडर केले. लोक कितें म्हणटलो, म्हाका म्हजे खूद फॅरसीज, हांव इतलो शिकलोलो, म्हाका ते कितें म्हणटले ते कन्सिडर केले. ओ ही लिव्ड अ होली लायफ. येस सिस्टर मार्गरेट. थँक यू जीसस. संवसारीक वंडावणेक गमावन धरप. Yes, the main thing Saint Paulan कितें केलें ते Philippians 3:13 आमकां हिंगा सांगता. Thank you, Jesus. I kept the cursor. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. So Saint Paulan कितें केलें? Forgetting the past, right? Yes. He made a decision. Yes, he made a choice, he made a decision. So त्याने past consider केले. जेन्ना दर एक दिसा देवाचे उतर आमकां एक कॉल आहा, सेट अपार्ट केलें आमकां देवान विचून काडलें दर एकल्याक. आनी हो एक आमचो बावतिस्माक आमकां एक कायदो आमचो जोण एकल्याचो शिव वर्तमान पोरगोट करपाचो.
पूण जायते पावटी आमी थँक्यू जीसस प्रेज द लॉर्ड देखून म्हणपाक लॉस्ट आमी सेल्फ कॉन्शियस सेल्फ सेंटर्ड जाता. जायते पावटी इवन आमी म्हणटा आय एम नॉट वर्थी, आय डोंट डिजर्व. कित्याक सोयतान घेवन येता पास्टाचे थॉट. थँक्यू जीसस. आनी हिंगा सेंट पॉलान एकूच केलें. ही सेड one thing, I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Thank you, Jesus. So every day amka choice aha. Yes, sister. We are called to be holy, right? Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आणि आमकां सेंट्साकडच्यान हें शिकोंक मेळटा न्हू, सो सगळे सेंट्स दे वर ऑपरेटिंग इन लव ऑफ क्रायस्ट. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेमी आपल्याचे पास्ट कन्सिडर करूंक ना. इफ सपोज तेमी आपल्याचे पास्ट कन्सिडर केल्ले, they could have not done what they had done now, right? Yes. Yes, Sister Nancy. Yeah, thank you, Jesus. Sister, आणि खूप फावटी लायक फॉर एक्झाम्पल आतां सेंट एंथनी आमी लिप दिताय तेंकां लायक एक हें दिताय ओ सांत फकत शेणलेले वस्तूचो, बट तेज्यानूय व्हडती आहा तेणें सोदांच जेजूक परगट केलो इन एवरीथींग दॅट ही डीड. Correct. तें आमी सोदताय पूण आमी तेंकां लिमीट कोत्ताय एक वस्त हें हाडपाचो कसो पोत्ती आमची. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. You know, आमचे डॉक्टर्स डिपार्टमेंटान लायक एक आसता न्हू, ENT, जनरल फिजिशियन, इंटरनल मेडिसिन, सारकें. सेम लायक दॅट. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So, सगळ्यांक अंडरस्टँड जालें Holy Catholic Church and Communion of Saints? Yes. Thank you, Jesus. Until हिंगा अंडरस्टँड जालें? Thank you, Lord. So, आमकां सगळ्यांक विचून काडलें, आमकां सगळ्यांक आपयलें टू प्रीच द गॉस्पल. आमी सगळीं होली, आमी सगळीं सेंट्स. जायते पावटी आमी म्हणटा ना, आमी ऑर्डिनरी क्रिश्चन. आमी हे संवसारान येयलें ऑर्डिनरी क्रिश्चन, संडे मिसाक वचपाचें, ऑर्डिनरी क्रिश्चन लायफ जियेवपाचें. सारकें? Thank you, Jesus. But every Christian is born to be saint, to live a holy life. To live a whole, a supernatural life, my sister, Yes, every day. Thank you, every day. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. जायते पावटी आमकां दिसता फकत पाद्री माद्रीचोच कायदो देवाचें उतर परगटपाचें ओ मिशनरीज. पूण पाद्री दर एक दिसा मिसा फाटल्यान आमकां बेसांव दिवचना पयलीं तो म्हणटा वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, right? Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. So आता आम्ही दुसरे truthar या. Thank you, Lord. 10th truth, okay? The forgiveness of sins. आता forgiveness म्हणजे कितें? Thank you, Jesus. दिसता screen? Yes. Lord? Okay, wait. Thank you, Jesus. आता दिसता? Yeah. Yeah. So forgiveness means letting go of your right to punish the other person who came against you. Example, forgiveness is the decision to release the person from the obligation that results when he or she injured you. Example ला सेशनाकू घेतलेलो दिसता. Suppose गाडी पार्क केल्या आणि पार्किंगाक तुजी गाडीक मोकले. सो आता तुका रायट हा रायट इदर तू त्या मनशाक सांगता थ्रू इन्शुरन्स पे कर ओ तू पे करता. तुझे जे कितें डॅमेज जाला त्याचे तू पे करता आणि तू तेका सोडून दिता. Someone has to pay, right? Yes. Thank you, Jesus. So आता तू कितें करता तू डिसिजन घेता टू रिलीज दॅट पर्सन फ्रॉम द ऑब्लिगेशन. जे कितें तेणे तुका हर्ट केला, सपोज वायट उतरां उलयलें, सपोज पर्सनल कितें हर्ट केला, तरी पूण तूं आतां डिसिजन घेता टू रिलीज दॅट पर्सन फ्रॉम द ऑब्लिगेशन. सो forgiveness means letting go of your right to punish the other person who came against you. आणि ही forgiveness न्हू केन्ना आमी अंडरस्टँड जातली
इफ सपोज फर्स्टूच आमी म्हणलें आयज सपोज फादरीन फॉरगिवनेसा वयर शिकयलें आनी तूं म्हणटा आतां हांव सगल्यांक फॉरगिव करता, पूण एक दीस फॉरगिव केलें, 2 दीस फॉरगिव केलें आनी एक म्हयन्यान तो मनीस पासा जाता आनी तूं मनीस पासा जाता फूल फ्लॅशबॅक येयलें, तेका फॉरगिवनेस म्हणटाय? ना. इफ सपोज दोग वा तीग जाण ते मनशाचे उलयताय आनी तुंय थिंगा सांगता वोय तेणें म्हाकाय केल्लें, अशें जाल्लें तशें जाल्लें, तें फॉरगिवनेस? नो. नो रायट? सो जेन्ना आमी आमचे फर्स्ट एक्शन चेंज करूंक वयताय पूण थिंकींग सेम आहा, जाल्यार आमी न्हू आमकांच फटयताय. पूण जेन्ना आमचें थिंकींग चेंज जाता, आमची मायंड रिन्यू जाता, देवाचें उतर जशें आमकां शिकयता, दर एक दिसा आमची मनाची नवसोनी जाता आनी आतां तुका डिवायन एक्सचेंज डिवायन एक्सचेंज समजल्यार तुका कळ्ळें की तुजें कितलें डेप्थ, तुजें कितलें रीण ऑलरेडी जेजून सोपाटलें, क्लियर केलें, तुका फॉरगिव केलें. जेन्ना आमी डिवायन एक्सचेंज अंडरस्टँड जाता, कितें हिंगा आमकां स्क्रिप्चर्स सांगता 2 Corinthians 5:21 फॉर गॉड मेड क्रायस्ट हू नेवर sinned to be the offering of our sin so that we could be made right with God through Christ. Thank you, Jesus. जेजू कांयच पातोक आसोंक ना, सारकें? पूण जेजू पातोक जायसो केलो आनी आमी न्हू थ्रू फॉरगिवनेस केन्ना अंडरस्टँड जातली? ओन्ली जेन्ना आमकां डिवायन एक्सचेंज समजतली, ओन्ली जेन्ना आमकां कळटलें आमची कितलीं पातकां भोगशिल्ल्याय ती. ऑलरेडी आमची कितली मेर नाहलोली आमची पातकां ऑलरेडी भोगसोली. आमची पास्ट, प्रेझेंस आनी फ्युचर सगळीं पातकां भोगशिलीं. जेन्ना आमी डिवायन एक्सचेंज अंडरस्टँड जातली, जेन्ना तूं म्हणटलें की जेजू वोय बाप म्हजो इतलो मोग करता की बापान तुका त्या खुर्सार धाडलो, तुका तें सफर करपाक दिलें, तें सीन पातोक पनीश करूंक जाय आनी तें पनिशमेंट जस्टीस केलें, पूण ती जस्टीस मुजे कुडीन न्हू, पूण जेजून तुवें तुजे कुडीन आख्खी ती पातकां तुवें घेतली आनी तूं पनीश जालो. आख्खें देवाचो राग जो रोत आहलोलो तो आख्खो जेजू तुवें घेतलो तुजे कुडीन आनी तुवें थिंगा रावन म्हाका फॉरगिव केलें. थँक यू जीसस. जेन्ना आमी जो जेजून प्रायस पे केला तो अंडरस्टँड जातली न्हू, तेन्नाच आमी ट्रू फॉरगिवनेस अंडरस्टँड जातली. Isaiah 53:4-6 आमकां सांगता, बट ही एन्ड्युअर्ड द सफरिंग दॅट शूड हॅव बीन ours, the pain that we should have borne. All the while we thought that his suffering was punishment sent by God, but because of our sins he was wounded, beaten because of the evil we did. We are healed by the punishment he suffered, made whole by the blows he received. All of us were like sheep that were lost. आणि जेजू शिपाचो एक्झाम्पल कित्याक दिता? कित्याक गाय, कोंबयो, माजोर, सुणें तेंकां सांडल्याक न्हू ती वास घेवन पोत्तून येताय, पूण जेन्ना मेंढरो सांडटा न्हू तेका येवपाक कळना. इवन जेन्ना मेंढरो पोत्तो पडटा न्हू तेका उमतो पडल्यार तेका सारको जावपाक जायना, तेका आदार जायो. All of us were like sheep that were lost, each of us going his own way. But the Lord made the punishment fall on him, the punishment all of us deserved. Thank you, Jesus. जेन्ना आमी ही स्क्रिप्चर अंडरस्टँड जातली, जेन्ना आमी डिवायन एक्सचेंज अंडरस्टँड जातली, तेन्ना न्हू भोव सोंपें जातलें टू लेट गो. नाजाल्यार आमी आख्खें जिवीत न्हू आमचे रागान, हेट्रेड, बिटरनेस, जेलसी, राग, कुड्डेपण, नाटकाय बोगसोणें दिन आसना. आनी जायते फावटी आमी जेन्ना फॉरगिव कोन्नाय न्हू आमकां दिसता लायक इट्स लायक तूं खुद पॉयजन पिता आनी तूं रावता तो मरतलो म्हणून. पूण कोण मरता? कोणाची हेल्थ इबाड जाता? आमचे. आमचे. दिनाय ते. इवन Ephesians 4:26-27 सांगता, देवाचें उतर म्हणटा,
जेन्ना सांज जावपासून आमी रागाक अलाव कोत्ताय न्हू आमच्या जिवितान रागान आसताय न्हू आमी देंवचाराक आमच्या जिवितान एंट्री दिताय वी अलाव द एनिमी टू टू पुट होल्ड इन आवर लायफ सेटन टू पुट होल्ड इन आवर लायफ आणि आमी सांज जावसर रागार आसताय केन्ना तो सांज 1 वीक आसता 1 मंथ 2 years 25 years 50 years सारके सारकें सिस्टर. आणि फॉर 50 years आमी कोणाक अलाव केला टू पुट होल्ड इन आवर लायफ सेटनाक. Return. Thank you, Jesus. So आमी forgiveness केन्ना understand जातली जेन्ना आमी तो the cross divine exchange आमची personal जातली जेन्ना आमी म्हणटली वय जेजू तूं येयलो म्हजे पासो तुवें म्हजे शीम मेर नाहलेली पातकां तुवें ऑलरेडी forgive केली nailed केली. Thank you, Jesus. तुवें एक moment देखून म्हणोंक ना की हांव forgive कोन्ना. तुवें सगळें सोंसलें आख्खो टॉर्चर तुवें सोंसलो म्हाका लागून म्हजे पासत तूं येयलो. थँक यू जीजस. आमकां forgiveness प्रायस पे करून मेवल्या Yes. आनी ते प्रायस कितें जेजूच्यो मोले करप. सो फ्रीली वी हॅव रिसीव्ड रायट. Yes. थँक यू जीजस. सो फ्रीली वी कॅन गिव. Yes. पूण जेन्ना आमचे बोर्सांतले कितें वयता तेन्ना पिंच येता रायट. सारकें सिस्टर. आमचो इगो हर्ट जाता आमची प्रायड डॅमेज जाता आमी म्हणटाय सदांच हांवूच कित्याक सॉरी म्हणो वाय ऑल द टायम मी ओनली. पूण जेजून म्हणलें तेन्ना ओ जेजून तुमचे जोण म्हजे इन्क्लुडींग मी आमचे जोण एकल्याचे चितले तेणें ते कुर्सार आनी आमचे पास्ट प्रेझेंट फ्युचर सगळे नेल केले सिन्स. सगळें नेल केलें. Thank you, थँक यू Jesus. जीजस. थँक यू जीजस. आनी हेवी प्रायस प्रेशस प्रायस पे केलो हीज ब्लड. थँक यू जीजस. तेची आख्खी आडां भायर सरलेली आमी डिवायन एक्सचेंजीन आमी पिक्चर्स घालून आमी नियाळ केला. कोणें तें चोवंक ना जाल्यार ऑलरेडी अपलोड हा युट्यूबार. थँक यू जीजस. आमी पळयला ते कांटे इतली हेवी प्रायस पे केली तेणें रायट. Yes, sister. He went through shame, through rejection. Kidak, he was thinking about you, he was thinking about me. So forgiveness in general is like when person has to repay for a damage done to you, but now आता तू म्हणटा forgiveness म्हणजे जेन्ना तुका कोणे डॅमेज केला कोणे तू तुजे छाडयो केले तुका वायट केला तुका हर्ट केला तुका कितें म्हणला तूं डिसिजन घेता तूं चॉयस घेता तूं म्हणटा जेजू म्हजे पासत ह्या संवसारान येयलो ताका विंगडो केलो ताका मनशा सारको ताका दवरूंक ना ताका इतलो मारून तेचे हार्ट वॅक्सा भाशेन कोवतालें कोणाक लागून म्हाका लागून आनी तूं आतां डिसिजन घेता जें कितें म्हाका डॅमेज जाला पर्सनली इमोशनली फिजिकली जें कितें म्हाका डॅमेज जाला विथ द लव ऑफ गॉड हांव डिसिजन घेता टू लेट गो ऑफ दॅट पर्सन टू फ्री दॅट पर्सन नॉट टू टू से एनीथींग बट टू फ्री टू लेट गो दॅट पर्सन. आनी हें केन्ना जातोलें ओली जेन्ना आमकां कळटलें रायट आमची कितली पातकां भोगशिल्लीं ती. हिंगा स्क्रिप्चर क्लियरली सांगता रायट बट ही एंड्युअर्ड द सफरींग दॅट शूड हॅव बीन योर्स एंड माइन रायट the pain that we should have borne. All the while we thought that his suffering was punishment sent by God, but because of our sins, he was wounded, beaten because of the evil we did. We are healed by the punishment he suffered, made whole by the blows he received. All of us were like sheep that were lost, each of us going his own way, but the Lord made the punishment fall on him, the punishment all of us deserved. So जेन्ना तूं नियाळ कोत्ता आनी तुका कळटा की जेजून कितली प्रायस पे केल्या आतां तूं कितें म्हणटा यू आर ऑपरेटींग
Because the word of God says, you have understood the love of God, what happened on the cross, the divine exchange, what Christ has done for you, how much He has already been forgiven you and me. Now you are making a choice that Christ is in me. हांव जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदिर. So I make a decision to let go of the hurt, to let go of everything that person has done against me. So forgiveness means letting go of your right to punish another. Thank you, Jesus. आणि हें फकत घडटा फकत जेजूच्या बोळान. कित्याक रोमन्स 5:5 आमकां सांगता देवान आमच्या काळजान आपल्याचो मोग. सिस्टर नॅन्सी घेता रोमन्स 5:5. Okay, get the sister. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you, Holy Spirit. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Last the sister, okay? Yes. Thank you, Jesus. This hope does not disappoint us, for God has poured out His love into our hearts by means of the Holy Spirit, who is God's gift to us. Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. So कोणाचो मोग आमचे भितर वतला? His love, right? God's love. Yeah. Through Holy Spirit. Holy Spirit आमचे भितर हा. आमी लास्ट सेशनाक शिकल्या. आमी जावन आसा ताचे मंदिर. He choose to stay in spirit because He want to live inside of us. He loves us. We are His temple. Thank you, Jesus. So आमच्यानी म्हणूंक जायना की म्हजे भितर तो मोग ना म्हणून. आमचे भितर देवाचो मोग ऑलरेडी घातला. Decision choice आमचो. So again I will repeat, forgiveness means letting go of your right to punish the other person who comes against you. आणि तू कशें करता आतां? You are making a decision not by my own capacity but through the power of Jesus, through the power of the Holy Spirit, to hold on, to let go. कित्याक जेन्ना आमकां कोणूय हर्ट करता सोंपें न्हू बोक्सायन दिवपाक. ओके, हांव म्हजोच एक टेस्टिमनी शेअर करता. थँक्यू जीजस. हांवें पयलीं शेअर केल्ली कित्याक हें सिट्युएशन न्हू इजी आसोंक ना. डिसेंबराक जेन्ना आय हॅड लॉस्ट माय बिलोंगिंग्स, ओके, गोल्ड. हांव गोंयांत गेल्लें आनी म्हजी पेरंट्स म्हजे चोड हिंगा आहले दुबय. आनी जेन्ना वेन आय केम बॅक टू दुबय म्हाका कळ्ळें की एक उमकी वस्त मिसींग आहा. आनी कल्प्रिटूय कोण तो कळ्ळो कित्याक बॅक टू बॅक फोटी मारूंक लागले. ओके, सो तेन्ना न्हू, थँक्यू जीजस, हांवें डिसिजन घेतलो म्हज्या बोळान न्हू पूण पवित्र आत्मो ताचोच मोग आमच्या जोण एकल्याच्या काळजान ऑलरेडी घातला. लव ऑफ गॉड, हीज लव. सो ते घोडेक न्हू हांवें डिसिजन घेतलें आनी हांवें कन्फेस केलें, थँक्यू जीजस, इवन तेणें वयलां तूं तेच्या काळजान घालतलो तें आहा तेशें हाडून दवरपाक. आनी एवरी डे न्हू सैतान चिंतन दितालो. तो म्हणटालो पळय कितलें बरें केल्लें, कितें जालें. फोन कर, पुलीस कंप्लेन कर, ग्रुपार घाल, लेट एवरीवन नो. पूण जितले पावटी हे थॉट्स येताले न्हू तितले पावटी कॅन्सल करतालें आनी हांव म्हणटालें थँक्यू जीजस, आय ब्लेस हर, आय लव हर. And thank you, Jesus. Whatever the belongings, जी ना ती ऑलरेडी म्हज्या घरान हा आनी म्हजेशी हा. आनी हांव देवाक आर्गां दितालें आनी वाकाणटालें. सो ऑलमोस्ट 2.5 months जालो. आतां 2.5 months म्हणजे इजी. एवरी डे सैतान येवपाना, घरची कांय म्हणपाक नाय. Thank you, Jesus. Is it easy to let go? Is it easy to forgive in natural? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lena. So ना सिस्टर. every now and then no thoughts येताले. Thank you, Jesus. जायते पावटी thoughts येताले, to go to police, to tell everyone, to inform everyone.
तेजे काम काडपाक हें तें करपाक पूण जितले पावटी तोच येताले न्हू तितले पावटी हांव नियाळ कोत्तालें जेजूच्या मोगाचेर जो मोग तेणें म्हाका फ्रीली दिला आनी हांव म्हणटालें जेजू तुका आर्गां की तुवें ताच्या मोतीन घातलें आनी तें जें कितें वस्त ना ती ऑलरेडी आमच्या घरान आहा हाडली दवरली आनी एक्झॅक्टली आफ्टर 2.5 months न्हू ती वस्त आमच्या घरान हाडली आनी मेळ्ळी बीन आनी हो प्रोसेस न्हू इजी आसोंक ना पूण जेन्ना आमी डिसिजन घेता आमी तो चॉयस कोत्ता टू फॉरगिव टू लेट गो टू ऑपरेट इन लव हूज लव क्रायस्ट लव थँक यू जीजस तुका जेन्ना तुका कळटा की तुका चॉयस हा टू डेस्ट्रॉय दॅट पर्सन गिवींग दॅट पर्सन बॅक टू टेक द रिवेंज पूण तूं आतां म्हणटा लॉर्ड जीजस आय चूज टू बी कॉन्शियस ऑफ युअर प्रेझन्स थँक यू येस सिस्टर नॅन्सी Yes, sister. No, sister, I just want to share on this. When we forgive the other person, and jenna mo first step mattai, God takes the other 99 steps for you. कित्याक you have only to make a decision to फकत decision करूंक जाय and when you let that person तूं ना जाल्यार कित कोत्ता एक block कसो कोत्ता and if you don't forgive that person God cannot work in that person's life. That's how same in your life त्या मनशाक convict करपाक ना जाल्यार देवा कडेन जायना जे भाशेन तूं आतां तेका forgive केलें न्हू Holy Spirit could work in that person, the other person. Thank you, yes to Jesus. convict her heart to return thank Yeah. you Jesus thank you Holy Spirit so everyday choice आमचेशी हा even if that person has done wrong towards you and now this Yeah. person has to pay for you for that wrong he has done आता तू choose करता to cancel everything that person has done against you Thank you, Jesus. you cancel it जसं judge ते hammer मागता न्हू कोर्टान Yeah. he puts the hammer down and what he says case is dismissed right in the same way when somebody does wrong to you or to me आमी willing asuk jai to forgive not by my own strength again through God's love that is already poured in our heart through Holy Spirit Romans 5:5 so now I'm letting go of that person I'm letting go of that hurt I'm letting go of that every negative feeling every word which was spoken against me every offense and I cannot do it with my own ability आणि second very important thing जायते पावटी आमी mistake कोत्ता and it's a block it's a hindrance आता पावस पडटा तेन्ना आमी सोत्री पेटयता right umbrella Yes. we use Right. कित्याक पेटयता so like आमी भिजपाक ना काय म्हणून right Business जावपाक. business जावपाक thank you Jesus so same exactly जेन्ना आमी unforgivenessaची umbrella चालू दवरता न्हू ते एक block for God's blessing to operate in our life कित्याक Ephesians 4:26-27 आमकां सांगता जेन्ना तूं रागान ऑपरेट कोत्ता तूं कोणाक अलाव कोत्ता सैतानाक Yes. Thank you, Jesus. So second main thing, or decision forgive करपाचो तो तुजे फॅमिलीन घेवपाक जायो. If somebody No. has hurt you, can your husband or your family member take a decision for you whether to forgive that person or whether you can तुज्यान ताका सांगपाक जाता on my behalf you forgive that person? No, sister. It is your own decision, it is your own choice, right? I must make a Okay. decision to release that person. आता जसो देवान कसो डिसिजन घेतलो टू फॉरगिव अस थँक यू जीसस तेणे वन्स अँड फॉर ऑल आमची पातकां बोगशिली सारके सारकें, sister. थँक यू जीसस इफ सपोज आमचेशी वायट बूक आहा न्हू थँक यू लॉर्ड जीसस पेज नंबर 98 ओके हांव लिंकाकूय हितून युट्यूबाच्या लिंकानूय घालतलें वायट बुकाचें लिंक घालतलें पेज नंबर 98 इफ सपोज आमी थिंगा वयशी न्हू थिंगा आमकां एक स्क्रिप्चर बुरोवन दिल्या थिंगा देवाचें उतर आमकां सांगता थँक यू लॉर्ड जीसस
Hebrew 10:17 आमकां सांगता, थँक यू जीसस दॅट यू नो लॉंगर रिमेंबर माय सिन्स. पूण आमी सगळ्याचो हिशोब दवरता, रायट? एवरी सेकंड, एवरी मिनट. Yes. Thank you, Jesus. Psalms 103 verse 12 सांगता की देवान आमची शिमेर नाहलोली पातकां काढली आणि as far as east from west उडयली. आमच्यान like चिंतपाक जाता, can a person be at the same time when he is in east he can be in the west? There's so much of distance, right? Yes. इतली पयस ताणें आमची पातकां काडून उडयली आणि तो म्हणटा आय नो लॉंगर रिमेंबर युअर सिन्स. पूण आमी सगळ्यांचो हिशोब दवरनाय. इवन जायते पावटी कोणूय मनीस नियाळ कोत्ता की तो चुकलो आनी तो सॉरी म्हणोंक येता, तेन्ना पासून म्हणनाय आतां सिंदान येयला, यू केम इन युअर सेन्सेस, Atugdasilo. आतुडगास येयलो. नो, Yes. वी पुट दॅट पर्सन इन मोर गिल्ट. तो म्हणटलो हांव बिश्टोच येयलो. थँक यू जीसस. जायते पावटी आमचे फॉरगिवनेसाक टर्म्स आसताय. इफ ही फॉरगिव्स, आय विल फॉरगिव. I will forgive, but I will never forget. सारखे? Yes. Thank you, Jesus. पूण जेजून आमकां फॉरगिवनेस फ्रीली दिली. Yes. Thank you, Jesus. ताणें आमची सगळी पातकां आपल्याच्या ओमोलीक रोगतान विथ थँक यू होली स्पिरिट विथ हिज प्रेशियस ब्लड ताणें क्लीन केली आनी आमकां घातलो. शिपाचो एक्झाम्पल कित्याक दिता? शिपाक बरो वास येता न्हू. No. Thank you, Jesus. So exactly, prodigal सनाचो आमकां जेजू एक्झाम्पल दिता, रायट? तेचो पाय आनी जुवीश टायमाक कितें कायदो आहलो, सिस्टर नॅन्सी, when I was studying that, पयलीं न्हू लायक आतां सपोज तूं एक रीच फॅमिलींतलो आहा, तुवें तुजे पांय दाखोवंक जायना आहले, ओके? पूण जेन्ना तो प्रॉडिगल पूत येता, तो दुकराचे हितून कामाक आहलो, दुकराचे सगळें धोंड बीन खातालो, रायट, जेवण. Yes. सो तेका बरो स्मेल येतालो आनी पयस रावन तेचे पांय ताका चोयले आनी पांय रावलो तो घाराको पावसोर ओ तो गेलो धांवून. पाय धांवून गेलो. आनी तो धांवून रावता they were असो. wearing long clothes. सो तेणे Yes. आपल्याचे ते क्लोथ्स उबारले आनी तो धांवलो. म्हणजे तेणे आपल्याची शेम पासून कन्सिडर करूंक ना. पांय दिसोप म्हणजे इट्स अ शेमफुल ऍक्ट Yes, ड्युरिंग दॅट sister. टायम. थँक यू जीसस. Jesus. तेणे चितले कोण आपल्याचे आपल्याचे सर्वंट्स कितें म्हणटले, लोक कितें म्हणटलो, चितले ना. No. आनी तो न्हू एक्झाम्पल तो रिसॅम्पल कोत्ता गॉड द फादर, आबा फादर. My Father. कित्याक आबा फादरान पयलें आनी तेणे जेजूक धाडलो. जेजूचेर आख्खे ते रोत घातलें. आमचे पास्ट प्रेझेंस everything is paid full through his precious blood आणि आमकां घातलो रायचियसनेसाचो लोभ. सो जितले पावटी सोयतान येता कंडेमनेशन गिल्ट घेवन, you look at your past, you are not worth living a holy life, you are not worth living a saintly life, you are not a saint, you are not holy, you are a sinner, you does not deserve to preach the word of God. तेन्ना आमी आमचे तोंड ओपन करून म्हणपाक जाय, कित्याक आमी आमचे एक्शनाक लागून रायचियस न्हू. वी आर रायचियस बिकॉज ऑफ Jesus Christ. sacrifice, Christ sacrifice. हिंगा आमकां 2 Corinthians 5:21 आमकां सांगता, for God made Christ who never sinned to be the offering of our sins so that we could be made right with God through Christ. Righteousnessaचे definition, the very nature of God and right standing with God. So आमकां जोण एकल्यान even तूं हुंचे गटर पीठ, God has put on us the robe of righteousness of in Christ Jesus. Thank you, Lord Jesus. And जेन्ना freely आमकां बोगसोणे मेळ्ळा, तेंच freely we have to give. पूण जेन्ना give कोत्ताय तेन्ना चिमटो येता, रायट? पूण जेन्ना receive कोत्ता everyone loves, right?
Saint Paul आमकां जेजूचे उतरां उडगास कोत्ता. Okay, Acts 20 verse 35 कसो तुला. I have shown you in all things that working hard in this way we must help the weak, remembering the words that Lord Jesus himself said. So ही कोणाची उतरां? Remembering the words that Lord Jesus himself said. आनी कितें म्हणलें जेजून? There is more happiness in taking than receiving, right? There is more happiness in taking than giving, right? No. Thank you, Jesus. There is more happiness in giving. Forgive. Give सांगला no? Forgive. There is more happiness in giving than in receiving. पूण आमकां forgiveness freely मेवले. आमकां righteousness freely मेवले. पूण जेन्ना आमचो turn येता to forgive, to let go, is it easy or do we get the pinch? Thank you, Jesus. Now, for all the sins that we have committed, will you and I ever able to repay it? आमच्यांनी फारीकपण करूंक जातले जे हांवें वो तुमी पातकां केले तेंचे आमच्यांनी फारीकपण करूंक जाता? No, right? Never. आमकां जेजू ते पॅरेबल सांगता न्हू ते राजाचे आनी तो सर्वंट तेणे राजा कडच्यान रीण घेतलोले रायट 10,000 talents रायट आनी जेन्ना ते 10,000 talents राजा मागता तो म्हणटा आपल्याक टायम दी म्हणटा रायट राजा म्हणटा आपण तुझे सगळें वता तो राजाचे पांय पडटा आनी म्हणटा आपल्याक टायम दी आनी राजा चुचुरता आनी ताजे रीण माफ कोत्ता रायट बोगशिता रायट आनी 10,000 talents म्हणजे इनफायनायट केन्नाच तुज्यान ते फारीक करूंक जावचे ना तुझे generation will never able to pay पूण जेन्ना तो सर्वंटाचो आनी एक फ्रेंड आसता तो तेकडच्यान 100 talents घेता आनी तो सर्वंटाचो फ्रेंड म्हणटा आपल्याक टायम दी पूण तो सर्वंट कितें करता तेका टायम दिता ओ तेका तेचे बायलेक तेच्या भुरग्यांक सगल्यांक बोनकोलीन घालता He could have paid within months or weeks time, right? Yes. Thank you, Jesus. And he's got no amshi zata. Amka freely meola. Whatever we get freely, we become very happy. Pun Jesu manta there is more happiness in giving than in receiving. Yes, sister. Kita tene amka givers of love केलाय no sister, not takers. Correct. And he created us in his image and likeness to be givers. And if he is a giver of love, we should do the same, imitate Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Perfect example is God. Because he took a decision, right? He took a choice not to punish us, right? He chose not to punish us, but to release us from every debt, from every 10,000 talents. And because of that, he did it once and for all by sending Jesus on the cross. So very, very important. Saint Jerome Saddans Munta, he said, ignorance of scripture is ignorance of God. And ignorance of God is ignorance of our inheritance, right? Every day we will get deceived. Deception. And deception म्हणजे कितें? Deception is a lie given to you in such a way it looks like a truth. You does not deserve. You're good for nothing. Look at your past. If you say praise the Lord, thank you Jesus, if you preach the gospel, you left the church. It looks like a truth. Actually, it's a lie. Devil conveyed you the lie as a truth which you believed. That is deception. पण देवाचे उतर म्हणता, we are chosen, we are set apart. Thank you, Jesus. We are called to be holy, we are called to be saint. We are holy because He is holy. We are holy because He is holy, and holy, the Holy Trinity is inside of us. We are chosen generation, royal priesthood. Thank you, Jesus.
So आम्ही दर एक दिसा ऑन choice decision आमचेशी हा to forgive, to let go of all the hurts. Whoever person has hurt you, you have to take a decision or decision आम्ही घेवपाक जाय न्हू म्हणून दुसऱ्यांनी न्हू on our behalf, but it should be our personal decision. Ephesians 4:32 आमकां सांगता, be kind and compassionate to one another, forgive each other just as Christ God forgave you. Colossians 3:13 आमकां सांगता, थोडेच स्क्रिप्चर घेतले, bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgiven you. Already आमकां बॉक्सोने दिले, right? Luke 6:37 आमकां सांगता, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. सगळ्याक अंडरस्टँड झाले 9th and 10th truth? Yes, sister. And sister, जेन्ना आमी unforgivenessan रावताय, आमकां peace आसना, सुसेग आसना. No. It is own like you're taking poison in your own hands. And waiting for other person to die. Yeah. Yeah. Thank you, Jesus. आमकां James 3:13 son onwards आमकां सांगता न्हू, हे सगळे demonic, and where jealousy, anger is there is every kind of disorder. Yes. Tinga peace na, shanti na, every kind of evil thing is there. Yeah, it is like sister for Satan. Thank you, Jesus, in our lives. Yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. So I say Sota Koiri, the Holy Catholic Church, the communion of saints and the forgiveness of sins. Thank you, Holy Spirit. कोणा कितें शेअर करपाक जाय? Thank you, Jesus. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, Sister Connie. Yes. Thank you, Jesus. Thank you. Sister, तुवें आतां फॉरगिवनेस सांगलें न्हू, तेका लागून होली स्पिरिटान म्हाका उगडास केलो धाकटुली घोडणी शेअर करूं? ओय सिस्टर, Yes. शेअर कर. Thank you, Jesus. सिस्टर, हांव वेनिसडे न्हू हिंगा गेलेलें इगोर्जे, आनी येता आसतना होली स्पिरिटान म्हाका न्हू उगडास केलो सांजचो एका मनशाक विजीट कर म्हणून. थँक्यू होली स्पिरिट. आनी हांव गेलें विजीट करूंक, आनी तिका विचारलें, ती एकलीच आहली 80 वर्सांची, आनी ती मिसाक बी वयता डेली. आनीक म्हाका ती जरा बेजार येताली, ती खोबरो करता न्हू, आनीक म्हणजे बेजार येता, ती नाका आहली कामां म्हाका सांगता. तेका लागून म्हाका राग येतालो तिचो. थँक्यू होली स्पिरिट म्हण हांव तिका फुड्यान गेलें न्हू, आनीक होली स्पिरिट सांगता म्हण गेलें, हांव खबर गेलें, ती म्हाका म्हणूंक लागली बरें आहा, पूण मागीर म्हाका म्हणूंक लागली पोत्तून आपूण तुमगेर येता म्हणूंक लागलें. हांव अशी तेका रिजेक्ट करतालें, घेयना जालें, म्हणजे तिका नाका आहलें कामां दिते ऑल्ट्रेशन बी करपाक, म्हणून हांव तिका नाका म्हणटालें. सो तिका यो म्हणलें, आनी ती येयली ना सिस्टर, नवज येयली ती वयर चडोन येयली, आनीक म्हाका म्हाजे कडेन बसली, आनी म्हाका म्हणूंक लागली न्हू, हांवें तिचे कडेन कांय विचारूंक ना, म्हाका म्हणूंक लागली तुजो हात म्हणूंक लागलो आपल्याक एकदम दुखता म्हणूंक लागलें, फोडाफोड जाल्या, आनी कसोच वयर येयना, म्हणजे वयर येयना, काम करूंक जायना, बरोच दुखता म्हणूंक लागली. हांव आतां कितें करूं? होली स्पिरिट म्हणल्यार म्हाका होली स्पिरिटान उगडास केलो न्हू, मार्क चॅप्टर 11, 12 to 14 आनी 20 to 25 तो उगडास केलो. आनीक तिका हांव न्हू होली स्पिरिट न्हू बरो शिकयता तिका, ते एक्सप्लेन करता, आनी तेका बरें समजमोलें तें सिस्टर रेनान कशें एक्सप्लेन केलें ते भाशेन, आनी दुसरे भाशेन कशें जालें. आनीक उलयता उलयता न्हू ती म्हणूंक लागली बाय बाय आसन म्हणूंक लागली, म्हाजो हात म्हणूंक लागली पळय बरो जालो म्हणूंक लागली, आनी हॅप्पी जाली सिस्टर. Thank you, Jesus. ती फॉरगिवनेसच आहलें तिका दिवपाचें, आनी तिकाय म्हाजो राग आहलो, हांव घेयना म्हणून आपल्याची कोन्ना म्हणून काम, आनी हिंगा फॉरगिवनेस पळय होली स्पिरिटान उगडास केलो तिका बोगसोन दिवपाक, आनी तिजो हात बरो जालो. थिंगाच फॉरगिवनेस आहा, थिंगा हें आहा पळय सिस्टर, Yes. पेकोवणी आहा. Yes. Mark 11 and Sister Connie. Yes. ती म्हाका सांगताली कितें जाणा सिस्टर, बाय म्हाजेर मातसो तुजो हात दवर म्हणूंक लागली, तुजो हात ओड म्हणूंक लागली हातीचेर. मागीर ओड म्हणटा म्हणून हांवें म्हणलें म्हाजो कित्याक ओडूंक, म्हाजी मतीन येयलें.
तो होली स्पिरिट म्हाका उडास केलो न्हू तो स्क्रिप्चर तिका बरो अंडरस्टँड जालो न्हू आनी तिका बरी जाली ती हॅपीली गेली. Thank you. थँक यू जीजस. ऑल ग्लोरी टू जीजस Glory सिस्टर. to Jesus. Holy Sister Spirit. Connie, तू तिका fig treeचे explain कोत्ताले न्हू with the help of the Holy Spirit. ओय ओय बरो एक्सप्लेन केलो होली fig स्पिरिटान. tree हितून आमकां पळय फेतावर शिकयलां पण तिंगा एक कंडिशन हा रायट. आतां आमी Yes. वर्स ओय 22 आमी 22 आमकां सांगता स्टेप ऑफ फेथ ओके लायक आमकां इन्स्ट्रक्शन दिले फेथा वरवीं. ओके जीजस म्हणटा हॅव फेथ इन गॉड आनी मागीर तो सांगता तूं मावंटनाची उलय. आतां मावंटन म्हणजे जे कितें आमच्या जिवितांत प्रॉब्लम्स आहाय ओ जे कितें चॅलेंजीस आहाय जोण एकल्याचे डिफरंट एरियान डिफरंट हे आसताय रायट गोलायत मावंटेन्स. सो तो आमकां सांगता आमकां ट्रेन कोत्ता टू स्पीक टू द मावंटन. काळजान दुबाव दोन नासतना तूं तांकां हुकूम घाल आनी ते वचोन दर्यान उडोवपाचे सारकें. आनी सेकंड थिंग तूं हें केलें म्हणटकीच कमांड केलें म्हणटकीच तूं हें बिलीव करूंक जाय की तें तुका मेवलें म्हणून आनी तें तुजें जातलें. यू शूड बी कन्विन्स दॅट यू हॅव ऑलरेडी रिसिव्ड इट. पूण 25th वर्सान न्हू कंडिशन हा. फेथ अप्लाय कोत्ता पूण तूं हें कंडिशन पाळना जाल्यार तें सक्सेसफूल जावचें ना. आनी कंडिशन कितें आहा एंड वेन यू स्टँड एंड प्रे forgive anything you may have against anyone and exactly you did the same thing right. तुझ्या मोतीन जायते आहले अगेन्स्ट हर रायट. ती वाजयता अननेसेसरी काम दिता सारकें. ओय सिस्टर. सांगता पळय and when you stand and pray forgive anything you may have against anyone so that your father in heaven forgive the wrongs you have done. आणि एक्झॅक्टली थिंगा न्हू तुमी एक मुकल्याचे forgiveness अंडरस्टँड जाले आनी she was set free and he was also set free. She received her healing. कित्याक तुवें थिंगा गॉस्पल प्रीच केलो. मार्क 16 verse 20 आमकां तेच सांगता. तूं गॉस्पल प्रीच कोर हिलिंग्स मिरेकल्स सायन्स पवित्र आत्मो कोत्तलो सारकें. सारकें सिस्टर. Thank you, Jesus. Thank you, Sister Connie, for sharing. Thank you, Jesus. थँक यू सिस्टर. थँक यू जीजस. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thanksgiving prayer konu kotta? Thank you, Lord. Sister Nancy? Yes. Sister Connie. Thank you, Jesus. Sister Connie kotta Thanksgiving prayer? Aiche teaching hour? Yes sister. Thank you, Jesus. Yeah. सिस्टर नॅन्सी को कर काय. Okay, no problem. Go, Sister Nancy. No problem. Thank you, Jesus. बापाचे पिताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगडा जेजू मोगाचे बाप्पा पवित्र आत्म्या तुझ्या हाजीरपणा पासत आमी तुका आर्ग दिता. पयले सद्याक तूं हाजीर आहा म्हणून आमचे कुडींत तूं तर आमचे कुडींत हाजीर ना जाल्यार आमचे कुडीक कसलोच व्हॅल्यू आनी म्हत्व ना. कित्याक तुजें हाजीरपणूच आमचे कुडीक होली कोत्ता. तुजें हाजीरपण आमचे कुडीक द टेम्पल तुजें मंदीर कोत्ता. थँक यू जीजस. थँक यू होली स्पिरिट. थँक यू आप्पा बापा की ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी आमचे भितर जियेताय म्हणून आर्ग दिताय. कित्याक हे पवित्र आत्म्यान आमची कूड इतली होली केली म्हणून. वी आर अ रॉयल प्रिस्टहूड अ होली नेशन. थँक यू जीजस तुवें आमकां चूज केल्याय म्हणून. जेन्ना आमी उतर आयकोताय आमी ह्या संवसारी वस्तूंनी जी ह्या संवसारान मनशां जियेताय तेंचे बाराबोर लबदो न जावपाक. पूण जेन्ना आमी दोगां तेंका मदीं बसताय तेन्ना तेंची जेन्ना कितें उतरां प्रमाणे चोलनाय उतरां प्रमाणे उलोयताय तेन्ना आमी तेंका देवाचें उतर ही सोजमीकाय दिवपाक ल्हानूच उतरांनी तेच भाशेन जेन्ना आमी हे सांत भक्ताचें जिवीत नियाळटाय आमी तेंकां फकत आल्तारारूच दवरूंक न्हू पूण तेणी कशें जिवीत जियेलें तेणी स्वताच तुका वयर काडलो तुका पयलो जाग दिलो तुका वर्शीप केलो तेंच्या जिवितान पयलो दवरलो तुका आपणाचें जिवीत सोगलें गिरेस्तकाय आनी सोगलें आपणाचें जिवीत सोडलें फाटीं दवरलें आनी तेच पासत जेजू तूं आमचें बाप मोगाळा बापा तूं आमचें केन्नाच तुजें विकनस जावन आहा तुका आमचें हें पातोक उगडास येना जे भाशेन
प्रॉडिगल सानान कितली पातक केले, वायट जिवीत जियेलो, पोजोडपणाचे जिवीत जियेलो, तो कितलो मेवहालो. तेच भाशेन आमी जेजू, तुका आमचे कितेंच उगडास येयना मोगाच्या बापा. तूं सोदांच तुजे हात उक्ती करून तूं आमकां रावता तुजे वेंगेंत घेवपाक. कितलींय आमी मेयी आसों, कितलींय आमी पडलेलीं आसों, देवाच्या उतरान आसोन देखून आमी कितली पावट पडटाय जेजू. आमकां दिसता कोणाचोय मर्डर केलो जाल्यारूच हें पातक म्हणून. पूण जेन्ना आमी आमच्या चिंतनांनी एक चिंतप दुसऱ्या मनशा वयर नेगेटीव चिंतप, तुज्या उतराचेर अलायन जायना, तुज्या उतरा पोरमोण ना, तें आमच्या मोतीन येयलें तेन्ना तें पातक जावन आहा. आमी हें खूब पावटी विसरपाक आमी विसोत्ता हें. पूण तुजें उतर जें जावन आहा जिवें, हें आमकां उतर जेन्ना आमी तुजें उतर आयकोताय दीस आनी रात, तो तुजो पवित्र आत्मा जो आमचे भितर आहा तो आमकां कन्विक्ट कोत्ता कशें तुज्या उतरा पोरमोणें चोलपाचें तें. आनी जेन्ना फॉरगिवनेसा वयर तुवें आमकां शिकोयलां की जेजू तूं ह्या फुरसार मेलो, मोगाडा बापा आमी कितली पातकी आहली, कितली पातकान पडलेली आहली, लोबदोलेली आहली ह्या संवसाराक. पूण तूं आमकां जेन्ना आमी पडटाय तेन्ना आमच्या हातीक धरून तूं आमकां उबारता, आपणाच्या हाकेन घेता आनी तूं आमकां दुसऱ्याक बोगसूपाक शिकोयता. तुज्या पुताक तूं आमकां दाखोयता, पळय आपणें तुमकां कितली बोगशिली ती म्हणोन. आनी तुज्या पुताचेरूच जेन्ना आमी नदर मारताय आमकां दिश्टी पडटा की तुवें आबा बापा आमकां कितली बोगशिली ती. तुवें आमच्या पातकां पासून तुज्या एकल्याच पुताक धाडला म्हणोन ह्या संवसारांत आमकां साल्वार करपाक ह्या पातकांतली. आनी त्या पासत आमकां दुसऱ्याक बोगसूंक जाता आनी त्या मनशाक आमी सेट फ्री करूंक जाता. जेन्ना आमी अनफॉरगिवनेसान रावताय, आमी आमकांच त्या विकान न्हावयताय, ते वीक आमी पिताय आनी दुसऱ्याच्या ज्या मनशाक आमी बोगशिनाय त्या मनशाच्या जिवितान आमी एक ब्लॉक घालून दवरताय. आनी पवित्र आत्मा तें तुका मागीर कांय तुजें कार्य करपाक मेळना, त्या मनशाक कन्विक्ट करपाक मेळना. आनी अशें करून आमी आमचीच ब्लेसींग आमकां ब्लॉक करून दवरताय. थँक्यू लॉर्ड जिजस की तुजें उतर आमकां हेल्प कोत्ता रिन्यू करपाक आमचें मायंड एवरी डे, टू मेक द चेंज इन आवर थिंकींग एवरी डे तुज्या उतरा पोरमोणें. आनी तूं म्हणटा की फॉरगेट द थिंग्स ऑफ द पास्ट. थँक्यू जिजस की तूं आमकां ह्या फुरसार आहा तुजेर फोकस करून तुंय आतां आमकां क्रिस्त न्हेसोयलाय म्हणोन, तुजें रायचसनस केल्याय म्हणोन. मोगाडा बापा तुवें तुज्या पुताच्या आंगावडें आमचेर घालें आहा, तेजें ओबोळीक रोगोत आमचेर घालून तुवें आमकां रायचस केल्याय म्हणोन इन क्रायस्ट जिजस. आनी तुज्या मोगळा बापा तुजी ग्रेसानूच आमच्यान दुसऱ्याक फॉरगिव करूंक जाता, दुसऱ्याचो मोग करपाक जाता. आमच्या एबिलिटीन हें आमकोड केन्नाच जावपाक ना. आनी जेन्ना आमी हें पयलीं पावल मारताय, डिसिजन घेताय फॉरगिव करपाक, उरलेलीं आख्खी पावलां 99 पावलां तूं मारता आनी तुजी ग्रेसूच आमकां आदार दिता हें फॉरगिव करपाक. आनी आमी जाणा एक मनीस जे कोणूय हें टिचींग आयकोतली, कोणूय हे बॉन्डेजीन हाय ऑफ अनफॉरगिवनेस, जेन्ना ती आयकोताय ती आपणाच्या मोनाची नवसोनी कोत्ताय म्हणून. आनी हे तुजेर डिपेंडू जावन ती कोत्ताय, तुजी ग्रेसान कोत्ताय. आमची ओन एबिलिटी आमच्या वर्क्सांनी आमकोडे हें कितेंच जायना, कित्याक हे ग्रेस जावन आहा, तुज फ्री गिफ्ट आमकां. थँक्यू लॉर्ड जिजस, थँक्यू अब्बा फादर. And we make this prayer to Abba Father in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, everyone. Thank you, Jesus. Thank you, sister. Thank you, Jesus. Thank you, Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Sister Nancy, Nikita. Thank Thank you, you, Sister everyone. Nikita, and thank you, Sister Nancy. Thank you, Thank you, everyone. Jesus.